یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب زمین پیاسی ہوگی اور آسمان روکھا ہوا ہوگا، لوگ بھوک سے بلک رہے ہوں گے اور ندیاں خشک ہو چکی ہوں گی۔ تب ایک شخص نمودار ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی۔ اس کا ایک پاؤں مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں، یعنی فتنہ دجال۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں سے ظاہر ہوگا؟ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ روایت میں آتا ہے چاہے وہ شخص ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پہچان لے گا۔ اس کا ظہور مشرق کے راستے سے ہوگا جہاں سے وہ تباہی مچانا شروع کرے گا۔ دجال تب نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیں گے، جب اماموں نے منبر سے اس کی چیتاونی دینا بند کر دی ہوگی۔ دنیا میں اس وقت سخت قحط کا تیسرا سال چل رہا ہوگا۔ پہلے سال بارش رکے گی، پھر دوسرے اور تیسرے سال ایک قطرہ نہیں گرے گا۔ لوگ دانے دانے کو ترسیں گے۔ تب وہ آئے گا جھوٹا مسیحا بن کر۔ وہ کہے گا اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو میں بارش برسا دوں گا، یہ بادل میرے غلام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور اس کی جھوٹی جنت کے پیچھے بھاگیں گے۔ وہ شیطانوں کی مدد سے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، دیکھو میں نے تمہارے باپ کو زندہ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ جوان ہوگا اور اس کے بال بہت گھنگریلے ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ وہ شخص ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی رفتار بادل جیسی ہوگی جسے تیز ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک مخصوص سواری ہوگی کہ جس کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور تباہی مچاتا چلا جائے گا۔ لیکن دجال کا سب سے بڑا اور خطرناک وار انسانی جذبات اور عورتوں پر ہوگا۔ حدیث کے مطابق دجال کے پیچھے چلنے والوں میں سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی۔ اس کے پاس ایک ایسی جادوئی کشش اور شیطانی خوبصورتی ہوگی کہ عورتیں اپنے ہوش کھو دیں گی۔ وہ عورتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہر قسم کا فریب استعمال کرے گا۔ حالات اتنے خوفناک ہوں گے کہ عورتیں دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے دیوانی ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی حیا اور اپنا ایمان لٹانے کے لیے تیار ہوں گی۔ وہ عورتوں کو دنیا کی ایسی لذتوں اور جنسی مزہ دکھائے گا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھول جائیں گی۔ فتنہ اتنا گہرا ہوگا کہ ایک غیرت مند مرد اپنی عورت کو بچانے کے لیے انہیں گھروں میں کھمبوں اور رسیوں سے باندھ کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ دجال کی وہ شیطانی پکار انہیں رسیاں توڑوا کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گی۔ اتنا ہی نہیں، روایتوں میں دجال کی ایک خوفناک بیوی کا ذکر آتا ہے کہ جسے سجاد یا دجال کی مددگار کہا گیا ہے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایسی شیطانی مخلوق ہوگی جو دجال کے ساتھ مل کر کے عورتوں کو گمراہ کرے گی۔ وہ عورتوں کے پاس جا کر انہیں دجال کی جھوٹی جنت کے سپنے دکھائے گی اور انہیں بہکائے گی کہ وہی تمہارا اصلی خدا ہے۔
दज्जाल की ये बीवी खुद बेहद बदसूरत और नजासत से भरी होगी, लेकिन शैतानी जादू से वो औरतों को हसीनो जमील नजर आएगी। ये दोनों मिल करके इंसानी नस्ल की हया का जनाजा निकाल देंगे। इस्फहान के 70,000 यहूदी ताज पहन करके उसके पीछे होंगे और औरतों का एक बहुत बड़ा सैलाब उसके नाम पर सब कुर्बान करने को तैयार होगा। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन तक अपना कहर बरसाएगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर लंबा होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। हर गुजरने वाला दिन मोमिनों पर सालों से भारी गुजरेगा। हर तरफ से सिर्फ दज्जाल की खौफनाक खबर ही सुनाई देगी। उसकी सख्ती बढ़ रही है। लोग पहाड़ों और जंगलों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन दज्जाल की रफ्तार से बचना किसी के बस में नहीं होगा। इसी दौरान एक मर्द मोमिन उस झूठे मसीहा को खुलकर ललकारेगा, लेकिन दज्जाल उसके 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन वो फिर भी अपना ईमान नहीं हारेगा। अल्लाह उस मोमिन को दोबारा जिंदा करके उसकी गर्दन पीतल की बना देगा। दज्जाल नाकाम हो जाएगा और उसे अपनी झूठी आग में फेंक देगा। वो मोमिन दुनिया का सबसे बड़ा शहीद और बहादुर इंसान होगा। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करने की नाकाम कोशिश करेगा। मोमिन की ये बहादुरी देखकर बहुत से लोगों का ईमान जाग जाएगा। दज्जाल का गुस्सा और उसका तकब्बुर मजीद बढ़ता चला जाएगा। वो सोचेगा अब कोई उसे रोकने वाला दुनिया में नहीं बचा, लेकिन तभी आसमान से अल्लाह की मदद का निशान जाहिर होगा। जब मुसलमान नमाज फज्र के लिए सफ़े बांध रहे होंगे, दमिश्क की मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर आसमान से नूर चमकेगा। फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। उनके बालों से पानी की बूंदें मोतियों की तरह गिर रही होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल भागने लगेगा और उनकी खुशबू से वो पिघलने लगेगा। वो डर करके भागेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे लूद पर पकड़ लेंगे। वो झूठा खुदा एक पल में मिट्टी में मिलने वाला होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर इतना होगा कि काफिर उसे देख ना सकेंगे। उनकी सांस जहां तक जाएगी वहां तक काफिरों का खात्मा होगा। दज्जाल को अपनी मौत का यकीन हो जाएगा और वो पनाह मांगेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना नेज़ा उसकी छाती में उतार कर उसका खात्मा कर देंगे। दज्जाल का नापाक खून सबके सामने उनके नेज़े पर दिखाएंगे। उसके मरते ही दुनिया में अमन और सुकून का नया दौर आएगा। हक की जीत हमेशा के लिए कायम हो जाएगी।